كبراتن كبرانن انقعنا بمدب بين ميديا بدحان مصاكم لومي بزعبا اواناوي فصامتات كنزاربينا اب كندا قدمي كلته معالتي قداماي منستر مارك كارني كندا مس امريكا معرب دولار ندولار زخونه تاريف جبري كتقبر مخانا اوج نيرو امريكا بزعبا زي انت كتقبر تحلن كم زلا كندا نز نجر زي دما بخمي كتبدوها خم تخيلن كنقولصو مخانا كحبروكم يفوتو بتزامدي اتو دونالد ترامب اب كندا زلو عابي قلاي اونتاريو تبحيلو زفلت بحيلي نابقلاي امريكا كقيرو كم زخونه تمالي كاب واشنطن دي سي كاب وايت هاوس فيديو زرغيحلو بتعمي زغرم نايلومي سفيحين مقصلتا كونتات كندا اب كما يالو نزبل مدب سناي مكتال انابولكو بزا حصار فيديو مدبنا كنفلمينا. This is Lake Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf. Because we have the Gulf of America, now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America. ምናልባት ነዚ ቪዲዮ መጀመርታ ምስራአኹ AI ከይከውን ቸገረዮ AI ኣይኮነን ናይ ባሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ወፂኡ ሌክ ኦንታሪዮ ናብ ሌክ አሜሪካ ክንቂሮ ኢና ይዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ብዘድልየኒ ነዚ ሌክ ኦንታሪዮ ዝብል ናብ ሌክ አሜሪካን ክቅይሮ ከዓ ድሙቕ ፒሮ ይደድልየኒ ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት አሜሪካ apparently ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ክብል ተሰሚዕሎ ግብረ መልስ ካናዳ ከመይ ኣሎ ንዝብል መጀመርታ ግብረ መልስ ከሪአኩም ቀፂለ ግን እቲ ካልእ ናይ ታሪፍ ኣገዳሲ ጉዳያት ከስማዓኩም እዛ ትሪዋ ዘለኹም ሜላኒ ጆሊ ትበሃል ካናዳዊት ፖለቲከኛ ኮይና ሚኒስተር ናይ ኢንዳስትሪን ሚኒስተር ናይ ካናዳዊ ቁጠባዊ ምዕባለታትን እያ መልሲ ዶናልድ ትራምፕ ኣሕፀር ዝበለት ሂባቶላ ንስማዕ እያ President Trump said he's seriously considering renaming Lake Ontario Lake America. Okay, sorry. Is there anything you can do to stop that, and where do you think his head is at? We'll always call it Lake Ontario. Great Lakes, period. We're proud of our Great Lakes. We've navigated the, St. Lawrence River, the Great Lakes, for thousands of years, and it was part of a foundation of our country. And we'll نزل عالم ليك أونتاريو نخنبلو ناي كندا عبيتي قلعت عزيمم زخرنان زعقوبنان نشحات عمتات اب كندا نيروم قالون كهلويم ليك أونتاريو اللي نخنصوعو بقى كال ملسي باللي دونالد ترامب ياتلو نازلا ميلوني جولي ازي عباين اگداسيت طبعا مينستر ناي industry زخونت زاسب زي غبو ملسي ان دونالد ترامب تبوزلا that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar rate for rate effective እዚ ዝብለና ዘሎ ኸ ፍራንስ ፊሊፕ ሻምፔ ፋይናንስ ሚኒስተር እዩ ካናዳ ሲ ዶላር ብዶላር ናይ አሜሪካ ታሪፍ ልክዕ ክትጎጥሞ ያ እቲ ኢፌክቲቭ ካብ መዓስ ክጅምር ይኸ ካብ ሰፕተምበር ክጅምር ይብለና ኣሎ ድሕሪ 5 መዓልታት ማለት እዩ September 8 Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good. The object حجي دولار بدولار كبهال كله نابنت دولار ستيل كاب أمريكا زاتو دولار نايك كندا زاتو نبرتون لك ماتشم كجبروه التبلانجن كاب سبتمبر 8 قريتها دحرت صومن مالتيو دحر 10 حدا معلت بحصرو كجمري تمدب ግን بقطع يكونون 50% تعرف كجبرو تمدب انتايو 15 25 50% نابولو قس بقاسيوم نتي مدب سليعمو زلو بحكي تعريف انت لا تعذيبكم اب كندا تعريف كتجبر كلا نمن هاسيو انت دايلكم نحنا نهسه كنداوያን امريكا تعريف كتجبر كلا اتم امريكاوያን كونسيومرز ወይ ድማ ንዑ ንብረት ዝዕድጉ ዘሎ እዮም ድህሰዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ካናዳ ካብ አሜሪካ ዝኣቱ ንብረት እንተዳ ታሪፍ ትገብቶ ክፍሎም አላ ኣብ ካናዳ ክሽየጥ ከሎ እቶም ነጋዶ ክረብሑ ስለ ዘለዎም ወሲኾም እዮም ክሸጥዎ ብተዛዋሪ መን ይዱ ክፍሎ ንሕና አሜሪካውን ከምኡ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ከነምበር ክኺና ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ዘለዎ እዚ ከም ተክንዕዘብ ኢና ካብ ሚኒስተር ናይ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ጄዲ ቫንስ ይበሃል ቫይስ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ናይ አሜሪካ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ካናዳ ዝብሎ ዘሎ ንስማዕዮ ሓደ ኣብ ካናዳ ዘሎ ማራእያ ናይ አሜሪካ ከመይ ይመስለኩም ካናዳ ብሚሊታሪ ልክዕ ከም አሜሪካ ክትመጻ ይትኽእልና
أمريكا درجة بحموش تعطفي أنت وحدا تعبلا أمريكا زعبيت سوبر باور كندا جن قربتني أمريكا مخانا بوسع أدفانتجات ركب إذا كله زي كحدو حكيو أبساعد زغا نزا أدفانتج اليوم كندا سنبسا خدك على خل زي تخل هاجر كمية أمسانا تعرف دولار بدولار كتوصو يد بالدولار جي ديفانس كلا يبز حنت تستوعب على لكم زلخو نعقد على كندا خمزلو كونيلو كندا ستيت يا هاجر يكونتن كبل تسمعوا دحرتايلو أو تجاجي مولقات ملاقة قبل تسمعوا سيلنا نكاتل. Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. That was actually an accident. كندا أمريكان سي حدا خابتن بنقدي مثلا غوني زورادرانا هاجراتين بنقدي يبلالو China نعنا بنقدي كتبلت أنان كتعنقفنان كتسعر كلا نصبيو إنا كندا جنا نصبيانا كندا سي ستيت يا هاجر أيكونته نيلو دحر واي يغليت أكبر لي مولقاتني إلو يسحق له ريلي سمعوه إذا كونيلك تدالي زمتي إذا ريهرستيو. That from Canada. We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. يقول sorry تجاجي مولقاتني قبلنا. That was actually an accident. Hello. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. And so, how does Canada سي بنايت سلال أمريكا أبتحتي ني أمريكا من كل خالته زي تأتونيرا زخونة قربت متيو موررانيرو سالنا أبزلا سالنا إحنا نسن كلا خلي اللي أبز عد زلا. How does Canada actually respond to that? By treating the people of Maine fairly? No. They apply ridiculous tariffs and other non-tariff duties on Maine products coming into Canada, and they don't expect Maine or anybody else to fight back. We're sick of that. We are actually going to fight back against unfair trade practices, whether it's coming from China or Canada. أجي كاب كندا زمت ناي تعرف ويد ما قرأت إحنا unfair سلزخونة زي جوبو سلزخونة سيكنك على سئنا إزبل الحاجة بزنا سود زار ولا له زخونة سبحان سمعت له واي كندا سي تبدل لنا أمريكا خمس سلخلي وسكنا يكون أنت حكي كم حكي نحن تعزيكم أمريكا أنا تعمل نازلة وشي قد حكي جن كزارو بقوله حجي نورمال سمعت له خانة زترا ويد ما حدا قال سوالو دقا في الليبرال تقولنا الليبرال رأي سمع ديمقراط تقولنا ديمقراط رأي سمع ريبابليك تقولنا ريبابليك رأي سمع كله توم حارس توم تقاوم تربحال سنتهي يبلو يلخ سمع زي دلي أبساعة زي جي دي فانس كندا كم تعمل زلنا أمريكا تبلت الله الحمد لله جريد زادلو وسجنا يكون أنت حكي أنكورا أمريكا أدبس حكي تحكم عن كندا. Now, and let me just give you a very, very simple and concrete example. If you buy dairy, cheese, butter, milk that comes from Canada into Maine, you probably are buying a product that has 0% tariffs on it. Okay? And by the way, if Canada applied 0%, that would be one thing. But you know, if a Maine farmer sends dairy products into Canada, they could be paying as much as a 250% tariff. Now, how is it fair to أبزي جي دي فانس الدوزر اللي حنت مبرخوبكم كوتا لوت كوتا كأنتايو كندزي تون وكندزي لتروت أبع وكندزي تون تشيز كندزي عكن let's say نعملت 100 تون كأتوين تيلهم 900 تون نتزاي تعريف يقولون لألي 100 تون أتطلقن كندا تعريف تقبلوا التعريف كان تكسع كنت 100 و 300% تعريف مالتيو أب أسمي أب تشيز أب كريم أب أبع مالتيو جن كسب certain amount دفك أدر لا كوتا له لعليون ترى حليفهم أمريكا جن تعريف قبروا له كندا تعريف تقبلوا له جي دي فانس كونيلو كوتا خم دولو أي تقسنا بزي أجي زجودو فوق فعل له خاطر تاريخ سلزي أقدر أسخفال ناي تاريخ قريفو كل تايم 100% تعريف كندا تقبل لك بالكله إذا كاب حق أزر حقيقي التحقق خاليو أمو كندا مكسيكون أمريكان كوزما دبهال ناي تريد ديل ناي نقدر سمي معنيرو نزي كوزما دبهال ناي نقدر سمي معجن أمريكا أفساتو قداميتي هالو الحدا زفروس هاجر يلن مكسيكو ستيل أبتسمع على كندا أبتسمع على أمريكا جن أبتسمع زيلا نغسل تسمع عيوني جي دي فانس of Maine that they pay 250% when the Canadian farmers pay nothing.
That unfairness is something that we just have to fix. And here's what happened with the most recent round of negotiations. They're still ongoing, and I want to be respectful of the process. But we know that Canada allows itself to be used as a backdoor for Chinese goods. They treat Chinese goods more fairly than they do the goods that come from the people of Maine. It's insanity. And what we've said to Canada is stop it. Apply a basic principle of fairness to the trade that you're doing between North Dakota and Canada, between Maine and Canada. And what happened at the very end is they came in with a bunch of unreasonable last-minute demands. I frankly thought we had a deal. I think that we should have a deal, but I think that we need to send a message loud and clear to the Prime Minister of Canada. Stop taking advantage of the people of Maine. Stop taking advantage of America. It's over. We expect fairness in our trade policy. መልእኽቲ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ካናዳ ይድብል ደሎ ጄዲ ቫንስ ኣነሲ እቲ ስምምዕ ኣሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ክንገብር ይመደብ ነይሩኒ ከምቲ ተዛረብናይ ኸ ኳይት ፍራንክሊ ስምምዕ ንገብር ይመስሉኒ ግን ኣብ መጨረሻ መፅኦም ካናዳ ማለት እዩ እዚ ደሊና እዚ ወስኹ እዚ ቀየር እዚ ተዓረም ስበሉ እዚ ደይከውን ይቁቡል ኣይኮነን ንምንታይ ዳ ነቲ ንቻይና ትገብርሎም ናይ ታሪፍ ንሕና ኸኹም ትሪድ ትገብርና በበይኑ ራእያት ትገብሩ ኣሞንጎ ኣሜሪካን ኣሞንጎ ቻይና ንቻይና ዝሓሸ ታሪፍ ዲል ትቦም ንሕና ግን ደይትውና እዚ ኸ ቁቡል ኣይኮነን ስለዚ ንፕራይም ሚኒስተር ማርካርድ መልእኽቲ ንሰደሉ ኢና ወይ ፌር ጌርካ ብሓደ ዓይኒ ጠምተና ወይ ድማ ናይ እዚ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ንገብሮ ዘለና ኸ ከነንብሮ ኢና ክንምህረኩም ኢና እንተ ብሓይሊ እንተ ብፍንጫ ይድብል ደሎ ጄዲ ቫንስ እዚ ሮ ዘለኹም ማርካርኒ መራሒ ካናዳ እዩ እሱ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. ሚሊታሪ ካናዳ 70 ሳንቲም ናይ $1 ድሰደሉ እዋን ኣብቂዑ እዚ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ሓንቲ ኣሜሪካን $1 ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ክሽረፍ ከላ እንተሪኢኹም ቅርሽን 37 ሳንቲም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ካናዳ ክሽረፍ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ናይ ካናዳ ዶላር ተዳኺሙ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ግን ብግዜ ቅድሚ ዞም ሊበራል ጋቨርንመንት ኣብ መሪሕነት ምምጾም ግን ዶላር ካናዳን ዶላር ኣሜሪካን ብሓደ እዩ ነይሩ ማዕረ እዩ ነይሩ እዚ ሊበራል ጋቨርንመንት ኣብ መሪሕነት ስመጽ እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ዶላር ካናዳ ወዲቑ ሕጂ ብሰንኪ ኢንፍሌሽን ክኸውን ይኽእል ብሰንኪ ዝተፈላለየ ናይ ኢኮኖማዊ ጉዳያት ሓደቲ ናይ ካናዳ ዴፊሲት ማዕረ ክንደይ ወሲኹሎ ኮይኑ ተሪፍ ግን ካናዳ ዝሓሸ ናይ ገንዘብ ስታይ ነይርዋ ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ይኮነ ደሎ ዶላር ካናዳ ተዳኺሚ ብጣዕሚ ከተሽርፎ ወይ ዝኾነ ሰልኽ ሰድና ኣፍሪቃ እንትኾንካ ይድርፍ ፍለጠካ $300 ናይ ካናዳ $200 ናይ ኣሜሪካ እዩ ንሕር ካልኩሌት ጌርካዮ ማለት ምስ መስደር እዩ ገሊኡን ሶ መይቲ ደሎ ካናዳ ዶላር We are going to build Canada strong with Canada steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. كنهان نتينا كندا بناي كندا ستيل كندا ناي كندا بيزنسات كنعبينا ناي كندا سرحتنياتون ناي سرح عدلات كنفترينا خنا معبلوينا بلصقنا كهلو يو مورال كنداوان زتساس زربا يدزربلو ماركارني اذا خمزيلو خلو كالونا دايلكم الله بتعمي كلهم يوم مرحتي باي ذا واي كندا حدا برايم مينستر الله اذا خناي فدرال غفرمنت مالتي زخونت بروفينس كن كم ابنت اونتاريو البرتا ساسكاتشوان نناتن بريمير الون ولا بريتش كولومبيا ناتا بريمير الو ات بريمير كا ني البرتا توكل دانيال سميزالا ني اونتاريو زوكل داغفورد لو ني بريتش كولومبيا كومو نناتهم بريمير الون كلاتهم كا ناي دونالد ترامب مسمص وطيوم تزاريبو نحنا انت عينت ريتو لهم حجي كندا حدا خاطط غور مديبا زلا مدب فلما ناي داغفورد ملس خصمعكم داغفورد بريمير ني اونتاريو هينو هجي اب تداغامي زكاد نايزي تريد وور وي دما ناي نغدي قالسي وي وغيلنا غلصنا زلنا داغفورد اب غوني برايم مينستر مارك كارني Carney had said some terms were not negotiable, and he's received support for his decision from Premier Doug Ford. I'm just confident eventually there's a line that's drawn in the sand, and they cross that line. Prime Minister acted properly, and they know we're serious. Premier Doug Ford expressed his support for Prime Minister. اجي بريمير داغ فورد طلالا انا ازي ناي برايم مينستر ماكارني زغبرو يسامع عليه قبولي ناي امريكا نسمم علوم زقربو طلالا ناي كندا دي واص ناي نغدي سمع سلازخونه نحنا اب غوني برايم مينستر ماركارني يبلالو اجي حد نقدر نفوتو زلنا كندا بمتن عقمن ناي نغدي وعلن زبازح امبورت تكبر هاجر يكونتن كندا انكورا دبازح نبرت كاب كندا يونا امريكا دغيت ስለዚህ ኣሜሪካ ኣይነ እቲ ንብረት እንታድ ክትቅበሎ ዘደልየት 80% ናይ ካናዳ
ንግዲ ንኣሜሪካ ይድኸይድ ስለዚ ካናዳ ብጣዕሚ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ትምርኳስ ነዚ ናይ ካናዳ ኢኮኖሚ ወላ ብፍላይ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ሕጂ ትሪኢኹም ብሰንኪ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ስራሕ ብዙሕ ናይ ሸቕለት ኣልቦነት ከጋጥም እዩ መንግስቲ ኻ ነዚ ንምፍታሕ እንታ ክገብር እዩ ባጀት ከውፅኡ ሓገዝ ክገብር እዩ ብፍላይ ነዚ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ስሞል ቢዝነስ ዝብል ናይ ፋንዲንግ ፕሮግራማት ከውፅኡ ናቱ ቢዝነሳት ክንቀሰርሕ ኣለዉ ክንቀሳቀስ ኣለዉ እንድሕር ቢዝነሳት ተዓፂ ኢኮኖሚ ክደክም እዩ ስለዚ ገንዘብ መታን ክንቀሳቀስ መንግስቲ ባዕሉ ፋንዲንግ ከውፅኡ ልክ ናይ ኮቪድ ብግዜ ኮቪድ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ፋንዲንግ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ፕሮግራም ከውፅኡ እዮም ከም ኣትብል ቪድዮውን ኣዳልያ ኣለኹ ብድሕሪ እዚኣ ከቕርበልኩም እየ ፈለማ ግን ዳግፎር ነዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ እሳማዕ ከም ምዃኑ እዚኣ ሕዝዋ እዛ ነጥብ እዚኣ ሕጂ ቅፅሊ ከም ፃልኩም ደዮ ዘለኹ ኸ ናይ ፕሪሚየር ናይ ኣልበርታ ዳንኤል ስሚዝ ግን ምስ ኣሜሪካሲ ረፅሚ ጌርና ኣየዋፅአናን እዩ አንኮራ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንፈትሖ ይግበአና ያትብል ዘላ ናታ ካስማዕኩም Alberta's premier used her first public news conference this week to outline the reasons why she believes it would be a bad idea if Canada were to cut off or curtail energy to the United States. Smith says that she is supportive of the retaliatory measures that were announced by the federal government yesterday, but she says that she does not believe Canada will win this trade war through brute force. The premier is saying that if Canada were to place extra tariffs on energy to American markets, the US would respond with even higher taxes on Canadian oil and gas. ስለዚህ ዳንኤል ስሚዝ እዚ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ተገይሩ ዘሎ ታሪፍ በአሜሪካ ኣይትድግፎን እያ ኮይኑ ግን ካናዳን ኣሜሪካን ኣብ ዝረፅም እዚ ካናዳ ከዓ ብመንገዲ መራሒና ማርክ ካርኒ ገራቶ ዘላ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ገራቶ ዘላ ቀረጽ እሳ ደገፍ ኣለዋ ደገፋ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ እንተኾነ ግን ምስ ኣሜሪካ ሲ ዶላር ፎር ዶላር ወይ ድማ ረፅሚ ገጢምና ፊት ንፊት ዓይኒ ብዓይኒ ስኒ ብስኒ ዝበሃል ኣይክንወፅኦን ኢና ኣየዋፅአናኒ ምክንያቱ ንሕና እንተደኣ ነዳዲ ካብ ድበዝሕ ነዳዲ ሕጂ ካብ ካናዳ ዘይተፃረየ ነዳዲ ንኣሜሪካ ኸድ ንኣሜሪካ ምስ ከደ ተፃርዩ ናብ ኦንታሪዮ ይምለስ ሶ ካናዳን ኣሜሪካን ተጠናነገ ናይ ኢኮኖሚ ቢዝነስ እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ንብረት ይኸይድ ተሰሪሑ ይምለስ ከምኡን ኣብ ካናዳ ማኒፋክቸሪንግ ፕላንት ናይ መኻይን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ክልቲኡ ብሓባር ሰርሕ ኣይከዋፅአናን እዩ ምስ ኣሜሪካ ሲ ዶላር ዶላር እንድሕር ረፅሚ ጌርናስ ኣይከዋፅአናን እዩ አንኮራ ብስምምዕ ንወዳእ እዩ ያትብል While other provinces, such as Ontario, say everything should be on the table, and Saskatchewan today announced a 50% tariff on American booze, Alberta so far isn't announcing anything. Smith says the U.S. is making a mistake with this trade war, calling it a betrayal, but she says she's still hopeful cooler heads will prevail. I cannot think of a more disastrous policy decision than cutting off or taxing Alberta's oil to the United States. Doing so would absolutely devastate the Canadian economy. It would not only extinguish the livelihoods of hundreds of thousands of Albertans, it would economically hobble our friends and neighbors in other provinces to the east. ሕጂ ኣልበርታ እቲ ድበዝሕ ነዳዲ ትሰድድ ካብ ካናዳ ኣልበርታ ዝበዝሕ ነዳዲ ኣብ ኣልበርታ ዝፈሪ ናው ኣልበርታ እዚ ተገይሩ ዘሎ ታሪፍ ክትገብር አይደልየትን ሕጂ ኩሎም ፕሮቪንሳት እንተስተውዒልኩም ፌደራል ጋቨርንመንት ከምዚ ክንገብር ኢና ክብል ከሎ ብመንገዲ መን ዝገብሮ እንተልኩም ብመንገዲ ዞም ፕሪሚየራት ማለት ዞም ኩሎም ፕሪሚየራት ወፂኦም ኣልበርታ ከምዚ ክትገብር ያ ሳስካቹዋን ከምዚ ክትገብር ያ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ኦንታሪዮ ኢሎም ነናቶም ፕሮቪንስ ይዛረቡ ዳንኤል ስሚዝ ናይ ኣልበርታ ፕሪሚየር ታያትብል ዘላ ኣይከዋፅአናን እዩ ዋላ እኳ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ጌራቶ ዘላ ክሕደት ኩን ተኾነ ተረጋጊና ዝሕሊልና ግን ኣብ ጣውላ ቀሪብና ክንፈትሖ እዩ ዘለና እምበር ንሕና እንደዳ ናይ ኣልበርታ ነዳዲ ታሪፍ ጌርና ኣሎ ናብ ኣሜሪካ ክንሰዶ ኸልና ኣይከዋፅአናን እዩ ንሕና ኢና ክንህሰ እዞም ኩሎም ኣብ ኣልበርታ ዘለዉ ናይ ስራሕ ዕድል ረሂቦም ዘለውኻ እቲ ህይወቶም ክባላሾ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ገጢምናስ ኣይንወፅኦይና ኣብ ጣውላ ኮይና ክንፈትሖ እዩ ዝግባአና ዋዕዋዕ ከይበልና ንህዳ ያትብል ዘላ ሕጂ ዓባይ ማማ ኮይና ትረዳደና ዘላ ሓቂ ተሓይሽ ዝብሎ ዘላ ከተሰማምዕ ዝፍትን እዩ እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ናይ ካናዳ ፕሪሚየራት ብጣዕሚ ቅጭ መፅኦም ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ስለዚ ኣይሰማምዑን ኣለዉ ተረዲኩምኒ ግን እዛ ፕሪሚየር እዚኣ ድምፂ ናይ ኣልበርታ ህዝቢ ኣትሰምዕ ኣብ ኣልበርታ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ የዋፅኦ ዲ ኣይወፅአናን እዩ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ምስ ታሪፍ ወላ ኣሜሪካ ይግበሩሲ ኣብ ጣውላ ኮይና ክንፈትሖ ይሕሸናኻ ብሓይሊ ንገጥም ይብሉ ዘለዉ ተረዲኩምኒ Now, Alberta has put together a tariff cabinet committee that will meet for the first time tomorrow to consider possible retaliatory measures. Smith pointing at what Saskatchewan is doing with American alcohol is one example that could be considered. A business council advisory is also being formed right now. They're set to meet for the first time next week. ስለዚህ ኣብ ዝንቀረባ ሶሙናት ካልኦት ናይ ታሪፍ ኮሚቲ ዝበሃሉ ካብ ኣልበርታ ክወፅኦም ተመሚዮም ብዛዕባ ከመይሎም ነዚ ታሪፍ ሃንድል ክገብርዎ ከም ዘለዎም ከዓ ከመያየጡ ከም ምዃኖም እያ ትሕብር ዘላ ዳንኤል ስሚዝ
حراي أب كال زين هكي سكرنا خلنا ني كنداويان زقات أما حدا ناي لاند سلايد أب نيبال أقات يملوس لذي أبزخا أقات أمو هينو 24 كنداويان علو يزبها الأوسر حنيرهم بزجن تأفيهم كم زلون دهايهم كم دي ترخبان يدو زارب دلو أزاب نيبال زقات أما حدا وي لاند سلايد كم دي مثل نيرو زا فيديو نكتاتل. CBC News can now report that 24 Canadians are feared missing after massive flash floods in a border area of Nepal and Tibet. Nepal's ambassador to Canada confirmed that information a short time ago. We did also hear from Nepal's tourism board. Now, they have said that there are also 47 individuals from the US that are missing, 34 from Australia, and 33 from Britain. Nepal's police force has also reported that 28 police officers are currently missing as well. Now, we also do know that the terrain here, you can see even just from these pictures here, a lot of hills, very steep valleys, and it makes these sort of precarious situations like this even more challenging. CBC News. ስለዚህ ካናዳውያን ጥራይ ኮን ጠፊኦም ዘለዉ ከምኡን ኣሜሪካውያን ከምኡን ልዕሊ 25 ዝኾኑ ፖሊስ ናይ ኔፓል ብሰንኪ እዚ ላንድስላይድ ጠፊኦም ኣለዉ ወይ ሚሲን ኣይተረኽቡን ኣለዉ ደሃያ ይገብሩን ኣለዉ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ ጀስት ኣብ ዜና ክትሰምዖ ስለትኽእሉ እየ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ሓበሬታ ኩነታት ካናዳ ብዝብል يمسألكم الله حراي نايزا نلومعات يا دالينا زنبرنا مدب كنتات كندا خم يركب زبل I know أبتي تصحف لي كومنت بتعمي زنبوبو عزي خارج مزجناكم لايك شير سبسكرايب يترسعوا كل جزء بزعبة كندا خن الزهرب كلنا ريتاتكم أجداس لزخنا بفلات أمة كندا كنتات كندا مفلات أجداسيو أبتعلي بزعبة ناي CRA زهو زلو ناي جنزب ويرما اتناي بيزنس فاندين كخمي خمسل كله ببحر خنوم تعينا كل حدش معبالات كندا بحاتيرو ابز شانل كنا مسالكم هنا بقوندو بزعبه كندا تفضلوا تدليو مينلي سبسكرايب كود جوبرو بتحتنا نحتت ابقى تعلي بخاله مدب كسام نرهب زول حنكم